Welcome to Sky News India, India's fast bilingual news channel on YouTube and others. প্রেশনস তৃতীয় প্রিন্ট বাইনিয়েলে ইন্ডিয়া 2026 ঘোষণা কলকাতায় এই বছরই প্রথম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল বাইনিয়েলে এর আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ললিত কলা একাডেমি জাতীয় একাডেমির উদ্যোগে। এই মুদ্রণ অনুষ্ঠান 2 বছর অন্তর অন্তর হয় বলে একে বাইনিয়েলে বলা হয়। অনুষ্ঠান প্রদর্শনী আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে শুরু হবে ললিত কলা একাডেমির কলকাতার নতুন ভবনে, চলবে ফেব্রুয়ারি মাস অবধি। প্রিন্ট বাইনিয়েলে এর কমিশনার CS কৃষ্ণ শেট্টিজি, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা হনুমান কাম্বলিজি, বিজয় বাগডিজি, ROS পালানিয়াপ্পনজি, দত্তাত্রেয় আপ্তেজি, আনন্দময় ব্যানার্জিজি, ললিত কলা একাডেমির সহ সভাপতি ডক্টর নন্দলাল ঠাকুরজি কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে CS কৃষ্ণ শেট্টিজি বলেন, 2018 সালে দিল্লিতে, 2021 সালে মুম্বাইয়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে এই বছর কলকাতায় তৃতীয় বাইনিয়েলে মুদ্রণ অনুষ্ঠান করা হবে। মূলত সমসাময়িক মুদ্রণ শিল্পীদের বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম প্রদানের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের পেশাদার শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এখানে শিল্পীদের 5টি বিশেষ আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিটি পুরস্কার এর মূল্য 2 লক্ষ টাকা করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় 6,000 শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। বাইনিয়েলে প্রথাগত ও আধুনিক সব ধরনের প্রিন্ট টেকনিককে স্বাগত জানানো হয়েছে। নির্দিষ্ট মাপের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক শিল্পীদের জন্য এন্ট্রি ফি $50 করা হয়েছে। এশিয়ান দেশগুলোর শিল্পীদের জন্য এন্ট্রি ফি 1,500 টাকা করা হয়েছে। ভারতীয় অংশগ্রহণকারীদের জন্য এন্ট্রি ফি ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র 1,000 টাকা করা হয়েছে। শিল্পকর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 31শে অক্টোবর 2025 তারিখ করা হয়েছে, যা ললিত কলা একাডেমি নয়াদিল্লিতে জমা করতে হবে। নির্বাচিত শিল্পকর্মগুলোকে নিয়ে 2026 সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার ললিত কলা একাডেমির নতুন ভবনে প্রদর্শনী করা হবে এবং ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেগুলো ভারতের অন্যান্য শহরের প্রদর্শনীতে ভ্রমণ করতে পারবে। গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের লোকজন নিজের শহরেই সেই প্রদর্শনী দেখতে পারবে। প্রেস ক্লাব কলকাতা থেকে সাংবাদিক চিরঞ্জীব চ্যাটার্জির বিশেষ রিপোর্ট। খবর কলকাতা, স্কাই নিউজ ইন্ডিয়া। The Biennale welcomes entries across all traditional and contemporary techniques adhering to specified size requirements. The entry fees $50 only for international artists, rupees 1,500 for SAARC and Asian countries, and only just 1,000 rupees for Indian participants. Last date of submission for artwork at LKA, New Delhi, Lalit Kala Academy, New Delhi at 31st October 2025. Selected artwork will display in January 2026 in new building of Lalit Kala Academy at Kolkata with positively and possibility to touring other cities across India. Special report by journalist Chiranjeev Chatterjee, Sky News India. The jury names will be announced later. In second tier jury also same consists and the international and the national level well-known printmakers will be in the jury. They will choose the awards. 5 awards, 5 grand prizes will be given of rupees 2 lakh each, along with few honorable mentions.
This Biennale welcomes entries across all traditional and contemporary print techniques adhering to specific size requirement. That in new galleries, this show will happen. And if possible, if Lalit Kala Academy decides this same show will do across India, and we have given you the prospectus of the print Biennale. Yesterday it was released, and further details also mentioned in that prospectus. Even for further details, we all work from the perspective of national issues. And it is true that we all have been working for years together, probably since 1980s. 1980s. Probably since 1980s, all of us. And we all have probably participated through major triennales, biennales, and annuals of all the global major print activities. So, মানে এটা এরকম না যে আমি থাকার কোথায় হয়েছে, but yes, we must also acknowledge one fact that Lalit Kala Academy has come out with such a lovely center in Kolkata. We all felt that that should be honored. That should be honored, and if we go back historically also, Right. Kolkata has a very rich history in print. Right from the days of Bortola, or say much earlier, Kolkata has a very rich printmaking history. আপনি নিজে কতটা আশাবাদী এই যে যেটা হবে? খুব ভালো হবে। আমি আলামিয়ান স্যার, আপনি বিজয় বাবুজি স্যার, কামরে স্যার, we all have been associated with these activities. Indiaতে অনেক রকম ভাবে যেখানে হয়, so we know we all can stand together and do a lovely job. And then we have strong support of Krishna Shetty ji, Right. as well as Vice Chairman sir, and all Lalit Kala people. Yes, it is going to come out very well. And as Krishna Shetty has said, now we would like to have a very great support from all the journalists from Kolkata, Right. to make it happen very well. There are two ways of thinking at it. One is any kind of creating applause is a global now. মানে আজ এখানে বসে আমি লুভ মিউজিয়াম এমনি করে দেখে নিতে পারি, তো লুভ মিউজিয়াম থেকেও দত্তাত্রেয় আপডেট কার্ড এমনি করে দেখে নিতে পারি। বাট আপনার কোশ্চেনটার রাইট আনসার হলো India definitely stands in very strong position. The only thing we need to develop from the point of view of documentation, and that documentation begins with the journalists. To do that, we will be grateful. তেমনি অন্য প্রান্তের লোকেরও কলকাতায় প্রচন্ডভাবে ইনভলভ আছে, সো ওটা রেসিপ্রোকাল আছে। আমারও খুব ভালো লাগছে to be frank to stand here and talk on printmaking along with all my teachers একটা কাজ 5টা মিউজিয়ামে দেখা যায়। So the target could be quite large, and I would like my senior friend to talk about it. See, in the art, painting has a different aesthetic, print has a different aesthetic, and it is a very important. Retrospectively, we have to see what is the India's position in the print sector. So that the print binding is very important. So I mean, India is also stands very good status now. I mean, very good printmakers are doing a fantastic work, very far to the international artists. I mean, it has a different aesthetic to see. I mean, Calcutta is already exposed to the prints very much of it. I'm seeing it, so many historical prints to present state. Fantastic prints are coming from the Calcutta. कोलकाता प्रिंट मेकिंग का एक बड़ा सेंटर है, उसके वास्ते और हमारा इधर नया बिल्डिंग भी शुरू हो रहा है, उसके वास्ते हमने सोचा कि इस बार 3rd प्रिंट बिनाले का शो कोलकाता में होगा। हमने कम से कम 50 देशों से 5000 वर्क एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो इंटरनेशनल जूरी होगा ना, उन्होंने
एक अराउंड 300 वर्क सेलेक्ट करते हैं, उसका शो इधर होता है। उसका अवार्ड जूरी सेकंड टायर का होता है, वो भी इंटरनेशनल जूरी होता है। वो 5 अवार्ड के लिए सेलेक्ट करते हैं। ईच अवार्ड का वक्त है 2 लाख रुपये होता है, 2 लाख। और कुछ ऑनरेबल मेंशन का भी सेलेक्ट करते हैं। वो लोगों को हम इधर बुला के इधर कोलकाता में बड़ा फंक्शन में उनका अवार्ड सेरेमनी करते हैं और उनको एग्जीबिशन वगैरह दिखाते हैं। उसके बाद ये एग्जीबिशन के साथ कुछ कोलैटरल इवेंट्स भी होता है। इधर कुछ वर्कशॉप, कैंप, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन सब प्लान किए हैं। वो टाइम में कोलकाता में जनवरी 26 में इधर शो हो रहा है। वो टाइम में हमें पूरा कोलकाता सब गैलरी में प्रिंट मेकिंग का कुछ शो, प्रिंट मेकिंग का कुछ एक्टिविटी, वो ऐसा सोच रहे हैं। ये सब बात कैसे हुई, आप लोगों ने किस सोच के साथ शुरुआत की जी इस तरह की एक एग्जीबिशन आपको करना चाहिए, किस सोच के साथ शुरुआत की, कलकत्ता को क्यों पसंद किया आपने? देखिए, ललित कला अकादमी जब 1954 से बनी है तब से अलग अलग विधाओं को लेकर, कला की जो विधाएँ हैं उस पर काम करती है, उसमें नेशनल अवार्ड देती है। और उसमें जो पहले इंटरनेशनल प्रिंट हमारे जो बिनाले होते थे 3 साल बाद वार्षिक उसको कहते थे। लेकिन हमारे जो अभी इस स्टीयरिंग कमेटी के जो कमिश्नर है आदरणीय हमारा कृष्ण शेट्टी जी, उनका एक ग्रैंड चाइल्ड था कि हमें पूर्ण अलग से प्रिंट बिनाले करना चाहिए जैसे कि दूसरे देशों में होता है। तो ये इनकी सोच रही 2018 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इससे पहले 2021-22 में हमारा ये हो चुका है। उसके 2 वेन्यू पहले रह चुके हैं, इसमें पहले जहांगीर के लिए मुंबई में हुआ था, उसके बाद फिर वो चित्रकला परिषद बेंगलोर में हुआ। अभी कोलकाता हमने सेंटर जो चुना है वो इसलिए चुना है कि एक तो कोलकाता में हमारे पास में एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है, इसमें भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है करीब 30 से 35 करोड़ रुपये खर्च उसने किया है। और हम चाहते हैं कि कोलकाता का एक फिल्म मेकिंग का अपना इतिहास है, कलाओं के क्षेत्र में जो कोलकाता वेस्ट बंगाल का एक जो इतिहास रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए हमें लगता था कि ये जो सेंटर अभी हमारा बना है इसमें पहला इवेंट एक इंटरनेशनल इवेंट होना चाहिए ताकि कोलकाता को भी एक इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल सके कला क्षेत्र में। इसी हेतु हम लोगों ने ये कोलकाता अपना इस तरह का वेन्यू तय किया। इसके बाद जैसे आपका दिमाग लगा कि